नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ। सूरह आराफ इस सूरत का कुरानी नाम है और कुरान करीम की आयत नंबर 46 यानी 46 से ये नाम लिया गया है। वालल आराफ़ि रिजालुन और आराफ आरफुन की जमा है। आरफुन ऊंची मुर्तफ़े सतह को कहते हैं। इस सूरत की तरतीब कुरानी 7 है, यानी हमारे सामने जो कुरान करीम है इसमें 7वें नंबर की सूरत है सूरह अनआम के बाद, और नाजिल होने की तरतीब 39 है 39, और मक्का मुकर्रमा में ये सूरत नाजिल हुई है। और दूसरी सूरतों की तरह इसमें भी अक़ाइद का बयान है, खुसूसन तौहीद, रिसालत, अक़ीदा आखिरत। इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। और जैसा कि बताया गया, आराफ अरबी क़वाइद के लिहाज से आराफ या आरफुन की जमा है। जो चीज़ ज़मीन की सतह से बुलंद हो उसको अरबी में आर्फ कहा जाता है। तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बुलंद फसील होगी क़यामत के दिन, उसको कुरान में आराफ कहा गया है। अल्लामा तबरी मशहूर मुफस्सिर कुरान करीम के, उसने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नक़ल किया है कि जिन लोगों की नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो अपनी नेकियों की वजह से दोज़ख से निजात पाएंगे और अपने गुनाहों की वजह से जन्नत के मुस्तहिक़ करार नहीं दिए जाएंगे। उन्हें इस जगह रखा जाएगा, फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फ़ैसला फरमाएंगे, और बज़ाहिर ये फ़ैसला जन्नत का ही होगा, चूँकि कुरान की आयत से इशारा मिलता है। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, तो उनको अस्हाबुल आराफ कहा जाता है। और उस मुनासिबत से सूरत का नाम, चूँकि उनका ज़िक्र इस सूरत में आया है, उस मुनासिबत से सूरत को सूरतुल आराफ कहते हैं। हिजरत से पहले नाजिल हुई है। अलबत्ता इसमें 8 आयतें हैं, यानी आयत नंबर 163 से लेकर 170 तक ये मदनी है, यानी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं। और इस सूरत में सूरह अनआम की तरह तौहीद, नबूवत, कुरान की सदाकत, आखिरत वग़ैरह पर गुफ्तगू की, यानी अक़ाइद या उसूल दीन इनको कहा जाता है। और दलील के तौर पर जो अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं, नेमतें हैं, उनको बयान किया गया है। और इस सूरत में अम्बिया और उनकी अक़वाम के वाक़यात ख़ास तौर पर ज़िक्र किए गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी दावत और उनकी कौम के साथ उनका रवैया, और फ़िरऔन की सरकशी, बनी इसराइल की नाफरमानी और उन पर अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले अज़ाब के मज़ामीन इस सूरत में वजाहत के साथ बयान किए गए हैं। अब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इस सूरत के, उनको देखते हैं। इसमें अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों का ज़िक्र है। उनमें से दायमी मौजिज़ा जो है कुरान करीम है, उसका ज़िक्र है। और इंसानियत जो है, इंसानी वहदत का ज़िक्र है। तमाम इंसान भाई भाई हैं, और इंसान की तकरीम उसका ज़िक्र है। और शैतान के मकरू फ़रेब से बचने की तलक़ीन है। 4 बार या बनी आदम कहकर अल्लाह ने ख़िताब फरमाया है, आवाज़ दी है बनी आदम को। और इब्लीस लाइन जो है उसका सबसे बड़ा टारगेट वो कौन है। इस तरह मुशरिकीन का बैतुल्लाह का नंगे होकर तवाफ़ करने का ज़िक्र, और कामिल अहले ईमान कौन है ये बताया जाएगा। इस तरह अस्हाबुल आराफ और 3 गुरूहों का इसमें ज़िक्र है, तो अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुन नार, अस्हाबुल आराफ, तो ये तीसरा गुरूह है। इस तरह तौहीद के
3 اہم دلائل کا ذکر اس صورت میں ہوگا، اور پھر واقعات بیان کرے گا۔ ان قصوں میں، واقعات میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ، اور متکبر سرداروں نے ان کو دھمکی دی، اور پھر ان کے بارے میں اللہ کی سنت اور دستور الہی کے بیان۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، ان کے معجزات، اور بنی اسرائیل کی مصر آمد کا ذکر ہوگا، فرعون سے مطالبہ، اور وہ کہتا ہے کوئی معجزہ دکھاؤ، اور پھر ساحران مصر کا پہلے مقابلہ، پھر ایمان لانا، اور فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کے مسلسل عذاب کا ذکر۔ تو یہاں پر 5 عذابوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ آہوزاری اور عہد و قرار کرتے ہیں۔ اس طرح یہود کی انوکھی عادت جو ہے اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، ان سے 7 باتیں کہی گئی اور وہ سرکشی دکھائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی ابتدا اور اختتام، یعنی ابتدا میں قرآن کی عظمت کا بیان تھا، اور اس کے اختتام پر قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے، اور قرآن عظیم کی عظمت کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کا بیان ہے۔ اس طرح یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، سورہ قصص میں بھی آیا ہے، اور یہاں پر سورہ اعراف میں بھی تفصیل کے ساتھ۔ تو سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے، اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اس طرح سورہ انعام کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، سورہ انعام میں شرک کی تردید دلائل عقلیہ سے ہوئی، 25 دلائل عقلیہ سورہ انعام میں بیان ہوئے۔ اب سورہ اعراف میں دلائل نقلیہ ہوں گے، یعنی ہسٹوریکل آرگومنٹس، انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے دلائل پیش کرے گا۔ اور یہ فرمایا گیا جب دلائل سے توحید کا مسئلہ کلیئر ہو گیا تو اب بہادری کے ساتھ آگے پہنچاؤ، سناؤ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دلائل سے توحید کو بیان کیا بہادری سے۔ اور سورہ اعراف جو ہے اس میں 3 دعوے ہیں مسئلہ توحید کی، یعنی پہلا دعویٰ یہ ہے مسئلہ توحید کی جرأت و استقلال سے تبلیغ کرو، اور اس راہ میں جو تکالیف آئیں ان کو استقامت کے ساتھ برداشت کرو۔ دوسرا دعویٰ جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کی پیروی کرو، شیطان کی پیروی میں اپنی طرف سے چیزوں کو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کرو۔ تیسرا دعویٰ غائب کا جاننے والا، کارساز، متصرف فی الامور، برکت دینے والا، ہواؤں کو چلانے والا، گرمی سردی لانے والا، بیٹا بیٹی عطا کرنے والا، یہ سب کون ہے؟ اللہ ہی ہیں۔ اب ان دعووں کے اس بات کے لیے یہ واقعات پیچھے بیان ہوئے ہیں، اور باقی سورت جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور سورت کے الفاظ آسان ہیں چونکہ مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے الفاظ آسان ہوتے ہیں، مضامین آسان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔